बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। खेल खेल होता है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेल होता है तो फिर ये एक आलमी जंग नज़र आती है। पहली बार अमेरिका में पाकिस्तान का और भारत का टाकरा हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम पहला मैच भी एक अनाड़ी मुल्क अमेरिका, जिसकी एक टीम के बारे में कहा जा सकता है कि वो इस काबिल नहीं है वो किसी बैन-अवी टीम का मुकाबला कर सके, उससे हार गई। फिर दूसरा बड़ा मुकाबला जीता हुआ खेल हम हार गए। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। मेरा अगरचे कोई क्रिकेट से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ना वास्ता है, ना मैं इतना शौक़ रखता हूँ, लेकिन चूँकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है तो मैं इस बारे में भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। कबल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत की दोनों की टीमें बड़ी ज़ोरदार टीमें, बड़े मुकाबले होते रहे हैं। ये जो कि अब कोई सीरीज़ तो है नहीं इनिंग्स की, ये T20 पे होता है, ये वन डे मैच होता है, उस पर आजकल फैसले हो जाते हैं। अब ये जो आलमी टीमें इकट्ठी हो रही हैं, अमेरिका में हुई हैं, इनको जो मैच हो रहे हैं उसके नतीजे में पहली बार पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मुकाबला करना पड़ा, वो हम हार गए। अगर जीत जाते तो वहाँ यहाँ पाकिस्तान में जो नकाद हैं वो उनको कहते जनाब क्या वाह वाह क्या बात है, लेकिन एक मैच ये भी हम हार गए जब हमें जीत जाना चाहिए था, लेकिन दूसरा मैच हम हार गए। तो इससे और भी हमारी कमज़ोरी लगी कि हमारे खिलाड़ी कुछ सही तरह नहीं खेल रहे। हमारे PCB के चेयरमैन जनाब हमारे PCB के चेयरमैन ने जो कुछ कहा है वो हमारे सामने है। चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 75 साला जंग है, आपसे जंग कह लीजिए, तनाज़ा है, कशीदगी है, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, तो हम इसको जंग समझते हैं। हमने न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा मौका था, पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया। मोहसिन नकवी साहब भी बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने कहा कि अब कुछ बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। खैर, ऑपरेशन क्या भी करेंगी, उन पर जिम्मेदारी भी आयद होती है। हमारी फ़ौज ने हमारे खिलाड़ियों की तरबियत भी की है, उन्हें बड़ा मुश्किल सूरत हाल में भागना, दौड़ना और मुकाबला करने की उनको प्रैक्टिस कराई गई है। लोगों ने इसको भी मजाक बनाया, लेकिन बहरहाल हमारे खिलाड़ी नाकाम हुए हैं। हमारी बैटिंग के बारे में कहा गया नाकाम हुई है, हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने कामयाबियां हासिल की, हमारे बैट्समैन ने सब कुछ ज़ाया कर दिया। तो ये एक कोई ख़ानदानी नहीं है कि एक बार एक उसका बाप को इसका वज़ीर बना, फिर उसके बाद उसका बेटा बन गया, फिर उसके बाद उसका पोता बन गया। हमारे पाकिस्तान में तो ये विरासत में क्रिकेट चलती रही है। पाकिस्तान में 2 क्रिकेट टीमें होनी चाहिए, एक क्रिकेट टीम A और दूसरी B। इन दोनों में से जो अच्छे खिलाड़ी हों वो मुंतखब करके बैन-अवी मुकाबले में जाना चाहिए। यहाँ होता ये है कि एक शख्स अगर कप्तान बन गया है तो उसको नाकाम बनाने के लिए उसके साथी खिलाड़ी गंदा खेल खेलेंगे। फिर अगर कोई आ गया, कोई सेलेक्टर लग गया, कोई और उसमें कोई पावर आ गई, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को
کرکٹ کھیلنے پہ موقع فراہم کرتے ہیں، باقی لوگوں کو لائن میں کھڑا رکھتے ہیں۔ یہ جو اچھا کھلاڑی نہیں کھیلتا اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے ان لوگوں کو جن مسکینوں کا کوئی سفارش بڑی نہیں ہے۔ یہاں پر تو بڑی بڑی سفارشوں والے لوگ اپنے لوگ کھیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو حوصلے کے ساتھ کھیل کو دیکھنا چاہیے۔ وہاں پتہ ہے کہ ہزاروں ڈالر میں ٹکٹ بکا، اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی 2 ٹیمیں جو ہیں دنیا کی بیسٹ ٹیمیں ہیں دنیا میں، اور وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں اور انڈینز نے ٹکٹ بلیک میں خریدے، یعنی چند سو ڈالر میں بکنے والا ٹکٹ جو ہے ہزاروں ڈالر میں بکا۔ تو کم از کم اس سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو کتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے۔ ہار گئے ہیں جہاں ہمارے کھلاڑی جو روتے ہوئے باہر آئے ہیں، وہاں پاکستانیوں کو بڑا دکھ ہوا ہے، کئی لوگ روئے ہیں یقیناً، لیکن یہ کھیل ہے، کھیل میں ہار جیت لگی ہوئی ہے۔ ہم نے پاکستانیوں نے کتنے میچ انڈیا سے جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں۔ ہم نے تو انڈین گراؤنڈ پر کھڑے ہو کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ بہرحال حوصلے کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیے، اور کھیل میں ہار جیت لگی ہوئی ہے، اور اس کو کھیل سمجھ کر ہی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے لیے اور بڑے میدان ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس کا ایٹمی ٹیکنالوجی میں مقابلہ کر رہے ہیں، ہم اسلحے کے میدان میں اسے اپنے آپ کو اس کی برتری ثابت کر سکتے ہیں، ہم اس میدان میں اپنی ثابت کر سکتے ہیں جہاں وہ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کھیل میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، یقیناً کھیل کی بھی ہمیں یہاں جان مارنی چاہیے، اور کسی صورت میں بھی اس سے مغروب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کھلاڑی ہم سے کوئی اچھے کھلاڑی تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ کھلاڑیوں میں جن میں اب ہمت نہیں ہے، یا وہ کھیل نہیں کھیل سکتے، یا کوئی ان کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اور محسن نقوی صاحب، آپ اس معاملے میں سیریسلی کارروائی کریں۔ بصورت دیگر اگر آپ نے کوئی کارروائی نہ کی اور پھر کوئی آپ پر دباؤ آ گیا تو پھر یہ خدا حافظ کہیں کرکٹ کو۔ کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کے عوام آپ پہ کرکٹ کے کھلاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی توقعات ہیں، تو اسے پورا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آئندہ کھیل ہونے والے کھیل بھی ہم ہارتے رہے تو پھر تو پاکستان کی ٹیم کو بہت جلدی بوریا بستر باندھ کر پاکستان واپس آنا ہوگا۔ شکریہ۔